Maayong adlaw dakbayan sa Bayawan ug sa lalawigan ng Negros Oriental. Welcome sa atong Bayawan News Updates. Una sa atong balita, PhilSouth Builders Incorporated midonar og mga tambal sa Bayawan District Hospital. Sa detalye si Daisy May Galan. Malipayong gidawat sa Bayawan District Hospital nga girepresentahan ni Chief of Hospital Dr. Raul Encarnacion ug Hospital Administrator Mr. Angelo Gacindo ang 300,000 worth nga tambal nga gidnar sa PhilSouth Builders Incorporated nga girepresentahan ni General Manager Luisito Tihing. Formal kini nga gi-turnover ni atong Marso 11, 2024 sa Santa Bayabas Function Room diin ilabing gitambungan usab ni Mayor John T. Raymond Jr. kauban ni Konsehal Rosmar Ayan Tihing. Sa maong higayon, gipadayag ni Mayor Raymond ang iyang pagpasalamat sa PhilSouth sa maong donasyon mahitungod dakong tabang kini sa mga pasyente sa Bayawan District Hospital. Gipaabot usab ni Mr. Angelo Gacindo ang ilang dakong pagpasalamat sa PhilSouth sa pagpili sa Bayawan District Hospital nga matagaan sa maong ayuda. Daghan kayong salamat sa PhilSouth Properties Development Corporation nga nihatag gid sila og kanang ayuda dinhi sulod sa atong hospital. With the help of the private sector, for example, PhilSouth Builders, usa ka dako nga corporations, contractors diri sa Bayawan, which is also a Bayawanon. So willing gud siyang mutabang para sa ato ang mga katawan. Dili lang sa syudad sa Bayawan, kundi apil na ang mga silingan natong mga lungsod sa Santa Catalina ug Pasay. So nang hinaot ta dinhi sulod sa Bayawan District Hospital nga kani atong mga sa atong mga silingan nga mga lungsod nga bason aduna pay mga maayong kasing-kasing nga mo-donate og mga tambal, laboratory supplies para dinhi sulod sa ato ang Bayawan District Hospital. Pipila sa maong mga tambal nga gidonar ang para sa dengue fever ug dextrose din ilabing gikinahanglan karon sa Bayawan District Hospital. Gikan sa Media Bureau kini si Daisy Migalan, Ibayaw, Bayawan. Balita sa natad sa agrikultura, malipayon og nagmalampusong gipaygayon nila Tatay Liberato Pableo ug Tatay Salvino Moreno ang ikapulo nga ani isip mga corn seed growers dinhi sa Dakbayan nga gipaygayon ni adtong Marso 14 sa Barangay Aliis. Kini subay sa programa sa lokal nga pangagamhanan aron matabangan nga muuswag ang panginabuhian sa atong mga mag-uuma sa mais. Ilalom sa maong programa, makatagamtam og libreng padaro, abono, pesticides ug libreng seeds ang matag benepisyaryo ug tabangan usab sila sa pagmarket niini. Sa dugang kalambuan, tulo ka mga grupo gikan sa probinsya sa Capiz ang personal nga mibisita ning Dakbayan aron sa pagkat-on sa mga best practices. Sa detalye si Oliver Taza. Usa na usab ka probinsya sa Western Visayas ang nibisita aron magsusi sa best practices ning Dakbayan. Kuyog sa maong pagbisita sa Mr. Ramon Guitaro, presidente sa Menro, Municipality of Pontevedra, Province of Capiz, kauban ang mga representante sa Menro, Senro ug Penro sa ilang probinsya. Mainitong giabi-abi sila ni Mrs. Corazon Lerazan, ang City Administrator sa Dakbayan, Tourism Officer Donna Maturan, diin gibisita sa maong grupo ang Bayawan Nature Reserve. Tumong sa ilang pagbisita mao ang pag-obserba sa merkado publiko og Bayawan City Waste Management Ecology Center o landfill, diin plano nila kining pagatukuron usab sa ilang probinsya og mamahimong sumbanan ang maayong pagdumala sa Dakbayan matang sa proper waste disposal. Gani, dako ang pagpasalamat ni Mr. Guitaro kauban ang iyang team kay Mayor Raymond sa maayong pag-abi-abi kanila ilabi na sa ilang naobserbahang mga inisyatibo nga gihimo sa Dakbayan. Let me first express our gratitude to the city government of Bayawan for the excellent accommodation. We would like to thank our city mayor, Mayor Jack Raymond, and then our city administrator, and then Ma'am Duna, our tourism officer, and also the manager of your solid waste ecology center. We are happy to note that all our expectations nasubra pa ang amon nakita sa public market at saka dito sa ecology center ng Bayawan City. So I would like to congratulate the people of Bayawan for having a very good mayor, a very good vice mayor and city officials, and of course the workforce of the city government of
Bayawan. You have a very nice city hall, no? Very good road network. You have a peaceful community. You have beautiful people, no? Both men and women. Ang maong pagbisita nagpasabot lamang ang Dakbayan sa Bayawan usa sa mga LGU nga adunay maayong pasilidad ug nahimong sumbanan sa natad sa kalimpyo ug pag-amping sa kalikupan. Gikan sa Media Bureau kini si Oliver Tasa, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan. Sa atong balitang national, aprobado na sa Senado ang third ug final reading sa Bill number 2507 o ang pagmugna sa Negros Island Region kon NIR ni adtong Marso 12, 2024. Langkuban sa Negros Island Region ang Negros Occidental, Negros Oriental ug Siquijor. Tumong niini nga mapaligon ang lokal nga autonomiya aron mapadali ang kultural ug katilingbanong kalambuan sa rehiyon. Pinaagi usab sa NIR magbutang og kaugalingong mga regional offices aron mas sayon na ang mga transaksyon kumpara sa kasamtangan nga ang Negros Occidental nga sakop sa rehiyon 6 nabutang ang ilang regional offices sa Iloilo ug ang sa Negros Oriental nahimutang sa Cebu. Hulaton na lang ang pag-aprobar o pagpirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron mahimo kining balaod. Sa igayon nga mahimo kining balaod, ang NIR Act maghimo og usa ka Technical Working Group kon TWG nga langkuban sa National Economic and Development Authority kon NEDA, Department of the Interior and Local Government ISIP Secretariat, Department of Budget and Management, representante sa opisina sa gobernador sa mga probinsya ug ang mga representante gikan sa tanang napili nga mga miyembro sa House of Representatives sa mga probinsya. Og mao kato ang atong mga balita nga nakalap sa miaging semana. Mamahimong i-like, share, and follow sa ang atong Ibayaw Bayawan ug Tambayan ni Jack Teves Raymond Facebook pages alang sa dugang updates. Kini si Judan Impeño, daghang salamat ug maayong buntag.